Today we start the properties of determinant. As I properties of determinant start करिम. The determinant of is sort of property ase. The property kita use kori ami kisman proof koribo lagibo. The property kita hoise ki first property koise the value of a determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. That means property 1, properties of determinants. Property of determinants. So property 1. That is the value of the determinant remains unchanged if each rows and columns are interchanged. অর্থাৎ এটা যদি আমার ডিটারমিনেন্ট থাকে, সাপোজ ডিটারমিনেন্ট আমি লৈ লৈছো, যে ডিটারমিনেন্ট a b c d e f g h i, তো আমি ডিটারমিনেন্ট লৈ ললো। এই ডিটারমিনেন্ট যদি রো বিলাক কলাম বিলাক রো চেঞ্জ কৰো, অর্থাৎ r change to column. The value of a determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. And row bilak column or column bilak row jodi ami kori diu, tete ki hobo determinant value kono change nohoy. Orthat delta equal to thakibo a d g b e h c f i. रो बिलाक कलम কৰি দিলো আমি, रो बिलाक कलम কৰি দিলো, कलम बिलाक ৰোলে আনিলো। তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভ্যালুটো কোনো চেঞ্জ নহয়, একে থাকিব। এক্সপান্ড কৰি চাও, একে পাম। হল, এটা হচ্ছে প্রপার্টি 1। নেক্সট প্রপার্টি 2। প্রপার্টি 2 টো কি? প্রপার্টি 2 কৈছে property 2 কৈছে if any two rows এটা কত দিয়া আছে তোমালোকৰ rows or columns of a determinant are interchanged then sign of determinant
determinant changes. ইয়াত কি হল যদি আমি এটা ডিটারমিনেন্টৰ হয় দুটা ৰো দুটা ওচৰা-ওচৰি ৰো corresponding rows বা corresponding columns আমি চেঞ্জ কৰো suppose 1 or 2 r1 interchange to যদি মই r2 কৰো তেতিয়া ডেল্টা ইকুৱেল কি হৈ যাব আগত নেগেটিভ সাইন আহি যাব এটা কি হ'ব এইটো d e f a b c g h i এইটো চেঞ্জ হৈ যাব এটা যে আকৌ আমি কৰি দিওঁ তেতিয়ালে আকৌ চেঞ্জ হ'ব প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস হৈ যাব কিন্তু করসপন্ডিং দেই ইয়াতে ঠিক একে ধৰণে similarly আমি যদি কৰো similarly if delta equal to say L M N P Q R X Y Z এটা আমি suppose যদি কলম কৰো C2 interchange suppose C3 আমি যদি interchange কৰো আমি এনেকৈ লিখিম delta equal কি হৈ যাব minus of L P X N R Z M Q Y এনেকুৱা হৈ যাব এটা আমি C2 আৰু C3 ইন্টারচেঞ্জ কৰিলো হল মানে আগত সাইনটো চেঞ্জ হৈ যায় যদি দুটা ৰো বা দুটা কলাম if two rows and two columns are interchanged then the sign of determinant changes determinant sign to change হৈ যায় it is the property number 2 next property number 3 so property কি কৈছে any two rows or columns of determinant are identical all corresponding elements are same corresponding elements are same then value of determinant is 0 then value of determinant is 0 is 0 that is if delta equal to a b c that will be a b c l m n that all দুটা রোর এলিমেন্ট একে হল আইডেন্টিক্যাল হয় দুটাই সেম তেতিয়ালে ইয়াৰ ভিতৰে 0 হয় similarly since r1 and r2 are identical similarly if delta equal to say L M N P Q R L
mn. So it is also equal to 0. And here the column duta C1 and C3 here, since C1 and C3 are identical. This is property number 3. Next, property number 4. Property number 4. Property number 4 কি কৈছে? Property number 4. If each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then each value gets multiplied by k. Value gets multiplied by k. That is determinant effect for KA1, KB1, KC1. এইটো হ'ল এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ C D E F G H I C. এতিয়া আমি এইটো কেটো বাহিৰ লৈ আনিব পাৰোঁ এইটো বাহিৰ আনি লিখিব A B C D E F G H I. এই কারণে ইয়াত যদি বেলেগ এটা কনস্ট্যান্ট মাল্টিপ্লাই থাকে সেইটো আমি বাহিৰ লৈ আনিব পাৰোঁ এইটো ফ্ৰী হৈ যাব পাৰোঁ আমি কমন ল'ব পাৰোঁ Next, property number 5. Property number 5. If some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms then
determinant can be expressed as sum of two or more determinants. Well, that is, suppose this is A, B, C plus D, X, Y, Z plus K, L, M, N plus say P. The third column is sum of two terms. So this can be written as what? This is equal to AXL BYM CZN plus AXL BYM DKP. So मैं लिख दिया करो BYM DY DKP এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ দুটা ডিটাৰমিনেণ্ট দিব পাৰোঁ প্ৰথম যিকেইটা সেম আছে এইকেইটা সেম থাকিব মাত্ৰ সাম হিচাপে যিকেইটা আছে সেইকেইটাক আমি বেলেগ বেলেগ কৰি দিলে হ'ল হয় তেনেকৈ আমি ৰ' হৈ থাকিব পাৰে এইটো কলামত আছে ৰ' হৈ থাকিব পাৰে নেক্সট প্ৰপাৰ্টি নম্বৰ 6 property number the last property if to each element of any row or column of a determinant if to each element of any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added then value of determinant remains the same. That is, the value of the determinant, value of determinant
determinant remains same if we apply the operation ri এটো 1 2 3 4 যিকোনো হ'ব পাৰে ri plus k rj or ci plus k cj যিকোনো এটা হ'ব পাৰে that is suppose if delta equal to say a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a3 b3 c3 there you go. And delta 1 equal to suppose আমি এটো কেনে কৰিম suppose ইয়াৰ লগত আমি k ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলো a1 plus k3 ইয়াৰ লগত এটা কনস্ট্যান্ট k ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলো থাৰ্ড ৰ লগত এটা আমি এপ্লাই কৰিলো actually delta 1 equal to suppose a1 plus ka3 that to b1 plus k b3 c1 plus k c3 আমি যদি করো তো এখানে হল a2 b2 c2 a3 b3 c3 হয় if a delta equal to এটো হয় আর ডেল্টার a ডিটারমিনেন্টৰ থার্ড ৰ লগত k ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি আমি ফার্স্ট ৰ এলিমেন্টৰ লগত যদি প্লাস কৰো তেতিয়া হলে দেন delta equal to কি হ'ব delta 1 এটো এনেবা কৰিলেও এই ডেল্টাৰ ভ্যালু কোনো চেঞ্জ নহয় তো হলো হল আমি প্রবলেম করে গম পাম এইটা এই ছটা হচ্ছে প্রপার্টি এই ছটা প্রপার্টি ইউজ কৰি আমি প্রবলেম স্ক্রিন কৰিম এটা প্রবলেম স্ক্রিন আমি চাওঁচোন কি হৈছে exercise 4.2 that is using the property of determinants and without expanding expand কৰিব নোৱাৰো আমি without expanding prove that number 1 x y z a b c x plus a y plus b z plus c equal to 0 এটা 0 বুলি prove কৰিব লাগে
আমি লেফট হেণ্ড সাইডটো লৈ লওঁ আছে x y z a b c x plus a y plus b z plus c এতিয়া আমি চোৱা তোমালোকৰ ফৰ্থ প্ৰপাৰ্টিটো মতে ফৰ্থ প্ৰপাৰ্টি ফৰ্থ নহয় ফিফথ প্ৰপাৰ্টিত কি আছিলে এনেকুৱা এটা কথা আছিলে আমি কলমটো প্লাছ কৰি থোৱা আছে আমি এনেকুৱা কৰি ল'ব পাৰোঁ x y z a b c দুটা ডিটাৰমিনেণ্ট লৈ আনিলোঁ x y z plus x y z a b c a b c using property 5 property use কৰিলোঁ তাৰপিছত কি হ'ল চোৱা এই দুটা কলম আইডেন্টিকেল হৈ আছে property 3 মতে কি হ'ব 0 আৰু তুমি ইয়াৰ property 0 ইয়াৰ ভ্যালু কি হ'ব 0 ইয়াৰ দুটা কি হৈ আছে using property 3 মতে কি হ'ল 0 হৈ গ'ল আৰু তুমি 0 right hand side 8 Good. Can we next problem play down? Number 2, a minus b, b minus c, c minus a, b minus c, c minus a minus b, c minus a minus b, b minus c equal to 0. So we left hand side লৈ লওঁ a minus b, b minus c, c minus a, b minus c, c minus a minus b, a minus b, b minus c. এতিয়া আমি ইয়াত কৰিম c1 to c1 plus c2 plus c3 property 6 to use কৰিলো আমি ইয়াৰ লগত 1 এ মাল্টিপ্লাই কৰিলো কৰি পেলাই ইয়াৰ লগত কৰি প্লাস কৰি দিম অৰ্থাৎ a minus b plus b minus c plus c minus a b minus c c minus a b minus c plus c minus a plus a minus b c minus a minus b c minus a plus a minus b plus b minus c a minus b b minus c और तो এইটো ভ্যালু আমি 0 হৈ যাব ক্যান্সেল কৰি যাব 0 0 0 b minus c c minus a c minus a we are using property 6 is given a minus b b minus c এটা এটা রো বা এটা কলাম কমপ্লিটলি যেতিয়া 0 হৈ যায় এটা ডিটারমিনেন্টৰ one row or one column is completely 0 then the value of the determinant is always 0 এটা আমি এক্সপান্ড করো হলে 0 পাবো আমি number 3 to sound 2 3 5 7 8 9 65 75 86 equal to 0 Here we left side লৈ লওঁ
2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86. So this column can be written as this way: 2, 7. 2 plus 9 into 7. Okay. 3, 8. 3 plus 9 into 8. 5, 9. 5 plus 9 into 9. 2 into 9 into 7, 63, 63 plus 2, 5. 9 into 8 plus 3, 75. 90 into 9, 81 plus 5, 86. আমি এই কলমটোক আমি এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰোঁ। আৰু ইয়াত চোৱা 2, 3, 5 প্ৰথম এলিমেণ্টকেইটা 7, 8, 9 এইটা এলিমেণ্ট। এইটো কি হ'ব? 2, 3, 5, 7, 8, 8, 9, and 2, 3, 5 plus 2, 3, 5, 7, 8, 9, 9 into 7, 9 into 8, 9 into 9. So using property what? 5. Property 5 is equal to, then it is 0. Can do the column same. Other it will sit over here. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 2, 3, 5 plus. So here 9 to be common over property number 4 mode. 2, 3, 5 by using property 4. 7, 8, 9, 7, 8, 9 using property 4. Ultimately, it is 0 plus 9 into 0, that is equal to 0. That is using property 3. So, ultimately, is the right hand side. Good. এনেধৰণে আমি বাকীখিনি আমি প্ৰুফ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আজি ইমানতে হ'ব। আজি ইয়াতে ৰাখিছোঁ। নেক্সট ক্লাছত আমি পিছৰখিনি প্ৰব্লেমত যাম। নেক্সট আমি পিছৰখিনি প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিম। অ'কে।